ونحن وإياكم في ربيع وإلى ربيع ومن الربيع صلى الله عليه وسلم. Dan aku dan kalian saat ini di dalam penyambutan datangnya bulan Rabi, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. وحب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. Dan ketahuilah bahwa cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah iman kita. بل هو أصل الإيمان، الإيمان به صلى الله عليه وسلم بالله وبه صلى الله عليه وسلم. Dan itu adalah asalnya iman, asasnya iman adalah kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. قال صلى الله عليه وسلم كنت أعرف حجرا بمكة يسلم علي. Rasulullah SAW bersabda, aku mengingat bahwa ada bebatuan di kota Makkah itu mengucapkan salam padaku. هذا قبل النبوة. Itu terjadi sebelum daripada diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. Datang kepada Nabi Muhammad SAW, bebatuan itu menghampiri datang kepada Nabi Muhammad SAW, padahal bebatuan itu tidak punya kaki. فكل شيء في الوجود له عاطفة للنبي صلى الله عليه وسلم. Dan segala sesuatu di alam semesta ini dalam keberadaannya pasti punya hubungan dengan Nabi kita Muhammad SAW. قال سيدنا أنس بن مالك. Berkata sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik, اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. hari di mana masuknya Rasulullah SAW ke kota Madinah itu menjadikan cahaya di alam semesta ini. هي اسمها يثرب قبل الإسلام. Ketahuilah kota Madinah sebelum Islam itu namanya kota Yathrib. لكن لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم سميت المدينة Tapi setelah المنورة. سميت المدينة المنورة. Setelah masuknya Nabi Muhammad SAW, maka kota tersebut dinamakan oleh Nabi SAW Madinah Al-Munawwar, Madinah yang penuh bercahaya. سميت طيبة وطابة. Dan juga dinamakan kota Madinah itu Thaibah yang indah dan Thabah yang harum. إذن فالأشياء تأثرت به صلى الله عليه وسلم. Kalau kita fahami dengan ini, tempat punya ikatan dengan Nabi Muhammad SAW menjadi berubah karena Nabi Muhammad SAW. فطابت فيها قلوب العارفين. Begitu juga indahnya hati orang-orang yang mengenal. وإذا لم يطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين يطيب. Maka sampai para arifin itu mengatakan, apabila kita tidak menjadi indah karena yang indah Nabi Muhammad SAW, dengan cara apa lagi kita mau menjadi indah? فأصبح أصحاب الذوق. Dengan ini maka orang-orang yang memiliki perasaan, إذا رأوا أي شيء رأوه جميل يذكرون النبي يقول اللهم صل وسلم على mereka orang-orang soleh yang memiliki perasaan, mereka melihat sesuatu saja yang indah di dalam kehidupan dunia, pasti mereka menyampaikan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. حتى إذا شممنا الطيب نقول اللهم صل وسلم على Sampai orang-orang soleh itu kalau menyium yang wangi saja, mereka bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. ولما يدخل صاحب المقطرة والدخون والعطر يقول صلوا على النبي وهو داخل لكي يشم الناس هذا الريح الطيبة. Sampai orang-orang di dalam majelis yang sering memberikan bukhur, memberikan minyak wangi, mereka itu sering melantunkan kata, ayo bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, supaya ketika masuk wangi-wangian itu mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. قال شيخنا سيدي الحبيب عمر إذا شممنا فرع الطيب تذكرنا أصل الطيب. Al-Habib Umar, guru mulia kita, beliau pernah mengatakan, apabila kita mencium wanginya minyak wangi yang ada di tangan kita, ini akan mengingatkan kita yang paling wangi adalah Nabi Muhammad SAW. الذي لولاه لم يخلق الله طيبا لا في الدنيا ولا في الآخرة. Yang mana tidak pernah diciptakan yang lebih wangi darinya di dunia bahkan di akhirat. قال أبو الطيب الصنعاني. Berkata Abu Thayyib As-San'ani, يمدح أن الناس لما يشموا هذا الطيب يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau memuji ketika orang-orang mencium wangian mengingat kepada Nabi Muhammad SAW. قال يقولون عند الطيب يذكر أحمد
Beliau mengatakan apabila kita mencium harumnya wewangian maka kita mengingat Ahmadu yaitu Nabi Muhammad SAW. فهل عندكم من سنة فيه تذكر؟ Apabila adakah seseorang atau sesuatu yang ketika kita melakukan sesuatu mengingatnya? فقلت لهم كلا ولكن الطيب أحمد. Namun tidaklah ada kita ketika mencium wewangian adalah yang paling wangi Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita kepadanya. والشيء بالشيء يذكر. Dan sesuatu dengan sesuatu punya ikatan sampai dalam penyebutannya. Menyebut wewangian pasti menyebut Nabi Muhammad هذا SAW. حال أهل الذوق Ini adalah keadaannya orang-orang yang memiliki perasaan yang indah. الذين لا يحتاجون إلى برهان ذوقهم من دليل. Mereka yang tidak lagi perlu di dalam rohani mereka di dalam menyampaikan kecintanya itu dengan dalil, tidak perlu lagi. وهل يحتاج التعبير بمحبة النبي إلى دليل؟ Apakah kita perlu mengibaratkan cinta kita pada Nabi dengan dalil? قال سيد الحبيب عمر في القصيدة حقه على ذكر خير البرايا يطلب الجاهلون منا الدليل. Maka Al-Habib Umar pernah mengatakan di dalam satu kubaan syair dari qasidah beliau, begitulah berkata orang-orang yang tidak tahu, mereka menyampaikan kepada kita tentang cinta kita pada Nabi Muhammad, apakah perlu dengan dalil? كان الإمام مالك بن أنس يمشي في المدينة المنورة حافيا بدون نعال تعظيما له صلى الله عليه وسلم. Dahulu Imam Malik itu kalau berjalan di kota Madinah, beliau itu berjalan tanpa memakai sendal di kota Madinah. Untuk apa? Untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. فأين دليله؟ Mana dalilnya? هل تحتاج الشعور بالمحبة دليل؟ Apakah perlu rasa cinta itu perlu dalil? وكان لا يركب على الحمار في المدينة احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Imam Malik tidak pernah naik ke atas keledainya selama beliau berada di kota Madinah karena memuliakan Nabi Muhammad, tidak mau lebih tinggi. ولماذا يا إمام لماذا تمشي في المدينة حافيا؟ Mengapa wahai imam, mengapa engkau berjalan di kota Madinah dengan tidak memakai sendal? اسمعوا كلام أهل الذوق. Coba kita dengarkanlah ucapan-ucapan orang yang memiliki perasaan. هذا الإمام مالك شيخ الإمام الشافعي. Imam Malik ini adalah gurunya Imam Syafi'i. لماذا تمشي في المدينة حافيا؟ Mengapa engkau berjalan di atas bumi Madinah tidak memakai sendal? قال لعل قدمي تمس مكانا مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya ini berharap mungkin ya, saya punya telapak kaki ini berjalan tanpa memakai sendal pernah menginjak jalan yang pernah diinjak oleh Rasulullah SAW.